टीचर पप्पू से, पप्पू बेटा ये बताओ कि इंसान के बच्चे और जानवर के बच्चे में क्या फर्क है। तो पप्पू बोला कि गधे का बच्चा बड़ा होकर गधा बनता है और उल्लू का बच्चा बड़ा होकर उल्लू बनता है, जबकि इंसान का बच्चा बड़ा होकर गधा भी बन सकता है और उल्लू भी। प्लेटफॉर्म पर एक औरत अपने सामान के साथ खड़ी थी। एक कुल्ली ने कहा कि मैडम कुल्ली चाहिए, तो औरत बोली नहीं, मेरे शौहर मेरे साथ हैं। बस में बैठे हुए एक दर्जी का फोन आया और कहने लगा तू बाजू काट के रख, गला मैं आकर काटूंगा। फिर क्या था, अगले स्टॉप पर बस ही खाली हो गई। बाबा जी ने मुझसे कहा कि पुत्र किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए अब मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने मोबाइल फोन का चार्जर साथ लेकर ही जाता हूँ। एक पागल खाने में एक सहाफी ने एक डॉक्टर से पूछा कि आप किस तरह पहचानते हैं कि कौन ज़हनी मरीज है और कौन नहीं। तो डॉक्टर ने कहा हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और फिर मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करें। सहाफी अरे वाह बहुत अच्छे, यानी जो नॉर्मल शख्स होता होगा वो बाल्टी इस्तेमाल करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर जी नहीं, बल्कि नॉर्मल शख्स वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को दबाकर मशीन को खाली करता है। आप बेड नंबर 39 पर जाएं ताकि हम आपका पूरा चेकअप कर सकें। और हाँ, अगर आप लोगों ने भी बाल्टी ही सोचा था तो बराए मेहरबानी बेड नंबर 40 पर जाएं। एक लड़की ने मुझे कहा यू आर नाइस गाय, तो मैंने भी जवाब में कहा यू आर नाइस भैंस। अभी तक नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक बच्चा बहुत होशियार था और सवाल कर कर के वालिदैन के नाक में दम कर रखा था। एक दिन शौहर घर आया तो गैर मामूली तौर पर संजीदा था। बीवी ने सवाल किया दफ्तर में किसी से झगड़ा हुआ है? तो शौहर बोला कि झगड़ा तो तुम्हें पता है मैं किसी से नहीं करता, असल में एक जगह खाली हुई है जहाँ पर मेरी तरक्की का चांस बनता है और इसीलिए मैंने कल बॉस की दावत की है। अगर वो खुश हो गए तो समझो काम बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बीवी ने कहा मगर इसमें परेशान होने की क्या बात है? शौहर परेशानी की बात ये है कि बॉस की नाक कुछ ज़्यादा ही लंबी है और अगर हमारे अफलातून बेटे ने उसकी नाक पर तबसरा शुरू कर दिया तो समझो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बीवी कोई ना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। अगले दिन मेहमान के आने से काफ़ी पहले से बेगम बच्चे को समझाती रही कि अंकल से उनकी नाक के बारे में बिल्कुल कोई सवाल नहीं करना। फिर भी बेएतबारी के बायस वो बच्चे को पड़ोसी के घर बैट और बॉल देकर क्रिकेट खेलने छोड़ आई। मेहमान तशरीफ लाए तो खातूने खाना अभी चाय बनाकर लाई ही थी कि पड़ोस से गेंद मेहमान के पास आ गिरी। गेंद के पीछे पीछे बच्चा भी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। बच्चे को देखकर उसकी मां का रंग चेहरे से उड़ गया। मेहमान ने बड़े प्यार से गेंद उठाकर बच्चे की तरफ बढ़ाई, मगर बच्चा गेंद को भूलकर उसकी नाक को यूं देखने लग गया जैसे कसाई बकरे को देखता है। अभी बच्चे ने तबसरा शुरू करने का पोज बनाया ही था कि बच्चे की मां ने मेहमान की तवज्जो हटाने के लिए मामूल से ऊंची आवाज में हड़बड़ाहट से पूछा कि आपकी नाक में कितने चम्मच चीनी डालूं? ये सुनते ही शौहर की कुर्सी समेत गिरने की आवाज काफी बुलंद थी। जब बंदा 18 साल की उम्र में खुद को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत समझने लगता है तो नादरा वाले उसको आईना दिखा देते हैं। आज मैं थोड़ा सा दुखी था तो सोचा कि दोस्त को फोन कर लेता हूँ। 45 मिनट के बाद मुझे ही कहना पड़ा कि यार परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
جو مجھے بھول جائے اللہ اسے زرداری جیسی عزت، اوباما جیسی رنگت، نواز شریف جیسا ہیئر سٹائل اور چودھری شجاعت جیسی آواز دے۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کاش ایسا ہم پیپر میں لکھ سکتے۔ پاکستانیوں کی زندگی: گرمی میں وابڈا والوں کو گالیاں دو، سردی میں سوئی گیس والوں کو گالیاں دو اور نارمل موسم میں مچھروں کو گالیاں دو۔ ہوائی جہاز رن وے پر چل رہا تھا کہ ایک سردار بھاگتا ہوا پائلٹ کے پاس آیا اور پائلٹ کو زور کی ایک لگائی اور بولا، کمینے، مجھے دیر ہو رہی ہے اور تو جہاز سڑکوں سڑکی لے جا رہا ہے۔ ایک پٹھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کنواری تھی۔ پٹھان نے سوچا کہ جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی۔ شادی کے بعد بیوی کا بدلنا: 1 سال کے بعد میں نے کہا جی کھانا کھا لیجئے، آپ نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ 2 سال کے بعد جی کھانا لگا دوں۔ 3 سال بعد کھانا بن چکا ہے، جب کھانا ہو تو بتا دینا۔ 4 سال کے بعد کھانا بنا کر رکھ دیا ہے، میں ذرا پڑوسن کے ہاں جا رہی ہوں، خود ہی نکال کر کھا لینا۔ 5 سال کے بعد میں کہتی ہوں مجھ سے کھانا نہیں بنے گا، میں بہت تھک گئی ہوں، ہوٹل سے لے آؤ۔ 6 سال کے بعد جب دیکھو کھانا کھانا کھانا، ابھی صبح ہی تو کھایا تھا۔ 7 سال کے بعد سے عمر بھر کے لیے میں کتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں کھانا تیار ہوا یا نہیں۔ قبرستان میں ایک شخص گھٹنوں کے بل کھڑا ایک کتبے کو پکڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، تم کیوں مر گئے؟ ہائے میرے نصیب پھوٹے تھے، تمہیں نہیں مرنا چاہیے تھا، تم اگر نہ مرتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا۔ قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا، اسے اس طرح دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھ کر رک گیا اور کہنے لگا، صبر کرو، لگتا ہے تمہارا کوئی بہت ہی عزیز رشتہ دار تھا۔ تو اس آدمی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ میری بیوی کا پہلا خاوند تھا۔ پولیس کے ایک افسر نے ملزم کی طرف اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے جج سے کہا، جناب عالی، اس چھڑی کے سرے پر انسان نہیں بلکہ ایک شیطان کھڑا ہے۔ ملزم، حضور ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کس سرے پر۔ فقیر، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ مالک مکان، دن کے وقت خیرات لے کر رات کو تم پھر مانگنے آ گئے۔ فقیر، کیا کروں، مہنگائی کی وجہ سے اوور ٹائم لگا رہا ہوں بابا۔